Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, espero que ustedes también lo estén. Bueno, como vieron en el comienzo del video, observamos la publicidad que se empieza a hacer en New York hacia Dimash. Entonces es interesante ver cómo ya se empieza a proyectar su imagen pues en América, ¿no? Eh, También observamos que él se presentó ayer, el día de ayer, en New York, en el Barclays Center, que es donde va a hacer su concierto, pero bueno, en esta ocasión fue invitado por Igor Krutoy por su aniversario, estuvieron varios cantantes también participando, y bueno, como vieron, la llegada al aeropuerto tuvo muy buen recibimiento, sus fans empezaron a corear su nombre, y pues bueno, él se da cuenta que también aquí tiene su público. Bien, antes de comenzar con la entrevista, quiero que hagamos una pequeña video reacción sobre la presentación de Love is Like a Dream. Les comento que yo ya vi sus presentaciones, pero quiero compartirles algo que observé, que me pareció muy interesante, sobre todo en la parte donde empieza a cantar como muy de ópera. Me pareció bien interesante, pero bueno, observen conmigo esta parte y luego hacemos unos comentarios. Bien, entonces vamos a darle play. Escuchen y observen. La gente comienza a ponerse de pie. Empiezan a llevarle las clásicas flores. Solo observen. La gente. Dimash Kudaibergen. Observen, la gente no deja de aplaudir. Thank you very much, maestro Igor Krutoy. Bien, esto quería que lo... por qué hago énfasis en esta parte y por qué se los quiero compartir? Bueno, hay que entender que Dimash no está en su país, está en Estados Unidos. Entonces eso te habla de que su talento no solamente es apreciado en su país y es un ídolo en Kazajistán, sino que también aquí pues en Estados Unidos, en América, la gente lo admira, lo quiere. Yo cuando lo vi por primera vez, la verdad, se me puso la piel chinita porque eh, siento que me pongo en el lugar de él, ya de ser como bien importante y
bien bonito que las personas de otros países, sobre todo pues de este lado del mundo, aprecien tu música, tu voz, tu arte. Y yo siento que también tuvo mucho que ver, o su forma de agradecimiento fue el quedarse así, ¿no? Como un momento como disfrutar los aplausos, sentir la energía de este público que tenía enfrente. Y no sé, o sea, se me hizo muy padre y quería compartírselos. Pero bueno, vamos a comenzar con la videoreacción de la entrevista. Esta sería la parte número 3. Así que, bueno, acompáñenme. Bueno, eh, ahora sí vamos a comenzar con la entrevista. Vamos a darle play. Ғой музыка деген тұтып тұрған математика деп. Ал енді стратегиялық тұрғыдан алған кезде сен үлкен байқауларға кәдімгі қол бастайтын көшбасшы, қолбасшы сияқты дайындаласың. Немесе үлкен додаларға шығатын гроссмейстер, шахматшы сияқты өзіңнің бәсекелестеріңді зерттейсің түбегейлі. Яғни сен оның осал тұсын білуің керек. Иә, қай жерде сен басып озасың оны, я болмаса өзіңнің осал тұсыңды зерттейсің. Славян базары алдында сен сол Витебске баратын қыз жігіттердің бәрінің әндерін дәл солай зерттеп шығасың. Tengo entendido que él ganó esa competencia, no ese concurso. Мынадан кейін сахнаға шықсам, демек мен мына жағын көрсетуім керек. Жаңа өзің айтпақшы, керек жерінде даусымның ең бір жарқыраған тұсын көрсету. Гауһарды күнде жылтыратуға болмайды. SOS. Міне осы тұрғыдан байқауға қатыссам деген жастарға не айтасың? Қалай дайындалу керек? Вокальный посыл көтеру. Дауысты қою керек. Негізі әрбір әнші ең алдымен байқауға бармастан бұрын немесе сахнада жүрген әнші өз-өзіне сұрақ қою керек. Мен мына байқауға елдің атынан баруға немесе қазіргі таңда еліміздің үлкен сахнасында өнер көрсетуге лайықтымын ба деген. Siempre le da mucha importancia a su país, a su cultura. Адам әлбетте ілгері басады. Лучиано Паваротти деген үлкен атақты опера әншісі әлемнің номер 1 дауысы бола тұрып, номер 1 теноры бола тұрып, өле-өлгенше жасы 70-ке келгенше мұғаліммен дайындалған. Өйткені сырт жақтан құлақ керек. Адам, әнші өзін ешқашанда дұрыс естімейді. Оған әрқашанда дауысы әдемі болады. Сен күніне қанша сағат жұмсайсың дайындалуға? 3. Сені кім тыңдайды? Мұғалім ретінде 3 horas. сол үлкен Азияның және де Еуропаның үлкен шоқ жұлдыздарын дайындайтын кісі екен. Сол кісімен Era un poco lo que mencionaba, ¿no? Que es un músculo las cuerdas vocales y tienes que entrenarlas. өзім күйсандықта ойнап отырып, өзімді баптауға тырысамын. Әзербайжанның атақты әншісі Болат Белбелоглы Славян базарында өткен үлкен жобада өзіңе қолыңа жүлдеңді ұсынып тұрып, мальчик из Казахстана просто уникальный. У него практически 3 голоса в одном. Хороший низкий, средний нормальный и Es una voz один. única. Очень редкий голос. И он очень профессионально пользуется всеми 3 голосами. Наверняка мы видим будущую звезду деген екен. Бұл 15-ші жылы болған оқиға. Ал енді Болат Белбелоглының өзі мақамдарға салған кезде, Әзербайжанның атақты халық мақамдарына салған кезде, ол кісі де дәл осылай төменгі, жоғарғы дыбыстарды жуанын да, қоңырын да әп-әдемі біледі, және бұлбұлша сайрайды. Бүлбүл деп бекер айтып жатқаным жоқпыз ғой. Иә. Ал енді тағы бір сұрағым. Дайындыққа келген кезде таеквондо, я болмаса сен айналысқан жүзу. Ese dato sí no lo conocía, no sabía que practicaba el taekwondo. Сол тәсілдерді қолдануға. Әрине, мен жасөспірім кезінде 3-4 жылдай қателеспесем таеквондомен айналыстым. Қызыл поясқа дейін жете-жетпесте айналыстым да уақыт тапшылығынан маған сол кезде Más también un deportista. сол таеквондомен айналысып жүрген. Я спорт, я музыка. Өйткені үлгере алмай бастадым кішігірім. Және де оның үстіне мына
ішкі құрысымда кішігірім ақаулар пайда болып денсаулық бастады. сыр бере бастады. Иә. Содан кейін қойып кеттім. Және де бір қателеспесем 5 жыл қатарынан ба мен жүзумен айналыстым. Жүзуді өте қатты жақсы көретінмін. Мен Lo del nado sí tenía conocimiento. қай елде болмайын, қай қалада болмайын, өзім қоныстанған қонақ үйдің ішіндегі бассейнге барып, өзімді шынықтырып тұруға тырысамын. Өйткені мына вокал деген кәдімгі таза спорт ол. Таза спорт ол, таза математика. Мына дыбыс алған кезде оны диафрагмаға жіберіп, диафрагмадан атқылап барған ураган, ураган ол мияқтағы грудной резонатор деген бар. Маска, мына қуысындағы резонатор, бастың резонатор. Está hablando, Анау мұржа болып está explicando Ол кәдімгідей y lo visualizó como un profesor. химический процесстер жасап жатады ғой. Сол кезде өзіне өзі көтеріледі. Сол сияқты былайынан тынысын көтеріледі, ауа көтеріледі да. Бірақ тынысын көтерілмеу керек, кеуде көтерілмеу керек. Оның өзінің заңдылықтары бар. Және де онымен күнде бұлшықеттерді жұмыс жасатып тұрып шұғылдану керек. әлемдік индустрия. Muy bien, amigos. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la entrevista, porque si no el video ya se va a hacer muy, muy largo. Ya saben, de todos modos estaré subiendo las siguientes partes. Cosas bien importantes que menciona aquí Dimash. Él tiene como gran referente a Pavarotti, ¿no? Y menciona que pues él, a pesar de ser el tenor número 1 en el mundo, practicaba todos los días. Entonces, para él es un ejemplo que él menciona que él practica todos los días con diferentes profesores. Por ejemplo, menciona que en China tiene un profesor. Cuando no tiene el tiempo suficiente, pues él practica. Como sabemos, él sabe tocar pues el piano y varios instrumentos, entonces no deja de ejercitarse. También un dato curioso que yo no sabía es que él practicaba el taekwondo. Y llegó un momento, ¿no?, en su vida donde tenía que elegir entre el deporte o la música. Y qué bueno que escogió la música. Digo, nunca, no sé cómo sería en el taekwondo. Supongo que también ha sido bueno, pero pues imagínense, si no se hubiese decidido por la música, no lo hubiéramos conocido. O a lo mejor lo hubiéramos conocido, pero compitiendo en taekwondo, ¿no? También otro aspecto que menciona es cómo empieza a explicarnos como los métodos o las formas correctas de la respiración, del diafragma, de cómo visualizar la voz y proyectarla. Y cuando explicaba esto me lo imaginaba como un profesor que te está diciendo cómo tienes que hacerlo. También eso me pareció curioso e interesante. Y pues nada, conocemos, o el chiste de reaccionar a estas entrevistas es conocer como un poco más el lado personal de Dimash, no solamente el artístico. Y pues nada, también se ve que es un gran ser humano y muy disciplinado, muy disciplinado. Yo creo que es la persona más disciplinada que he conocido. ¿Y por qué? Porque se ve en su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Pues la voz. Una voz, como dice, no recuerdo el nombre, pero menciona hay un artista que decía que él era una voz única, una voz diferente y que iba a ser una gran superestrella, y creo que tenía voz de profeta porque lo está haciendo. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado esta entrevista, hayan disfrutado el video anterior donde vimos la reacción del público. Y pues nada, nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho y amor y paz para todos. Adiós.